media taput buku kai tini chung বিধানসভা ইলেকশন পাইমা পরে অবহায় সংগঠন কোনো দিনও chung আজু ইয়াকো ini নিজে সাংগঠনিক মিটিং ব্লক ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইটিআর টিডব্লিউএফ সরমানি যত সংগঠন তুই chung আচুক লেখা সেগামা 12 তারিখ একটা স্টেট লেভেল হাই পাওয়ার কমিটি ফেনাই আবার তুই chung কিসা ডিসিশন না লেখা chung থাংনাই 12 তারিখও প্রত্যেকটা সংগঠনও chung 12 জন খাই chung গুমুং দি লেখা কবখাই chung সুরমা বিধানসভাও তাকলাই জিতিলিয়া হাইফানো যিনি সুরমানি ব্রক বিভিন্ন সংগঠন chung আশা খাইও আগামী দিন chung চাঙ্গাখে বাঁচানাই এবং আপনি chung হারি খাইনো chung উসর গিয়া যিনি সংগঠন তাইব রাগ নাই chung তিনি ডিসিশন না খাওয়া যত সংগঠন তুইও আর আগামী দিন তাইব chung ফেল খাইব যিনি উৎসাহ কমিয়া সেকামতা মংনাই অংিয়া আবো হাই লেভেল ডিসিশন নানাই chung 12 তারিখে ফাইনাল 12 তারিখ পরে chung যিনি সাংগঠনিক তাইসে কাতাল ভাবে chung চেংনাই এবং আগামী দিন chung সুরমানো যিনি জাগত ইফিনা বাগা chung চেষ্টা নালাই আচ্ছা সাথে কিসা কখাই থাংনাই সালো যে সোশ্যাল মিডিয়া যে বাইলার মধ্যে ব্লক প্রেসিডেন্ট তুষার কান্তি দেবর মাঝে ত্রিপুরা মাথা ইয়াকার যে বিজেপি নি জয়নিং খালামনে আবার তানি বাগে থাঙানা আবা কাহাম নসুমু তুষার কান্তি দেববর্মা আবা যিনি সুরমা ব্লক প্রেসিডেন্ট তংমানি ব সালসা সালনি সেকাং ব বিনি রেজিগনেশন লেটার রিখা যিনি স্টেট প্রেসিডেন্ট ন রিখা যিনি বিধায়ক অনিমেষ সারনব রিখা আনব রিখা ব থাংকা বিনি পার্সোনাল ম্যাটার আব তুই chung কিছু সামাইয়া ব থাংকা ব বিষয় থাংকা আব chung সুনিয়া বিনি পার্সোনাল ম্যাটার বরংস আমরা সং ভিডিও জরা তংখাই সময় তংখাই বনন সুংনাম তো আনি রিকোয়েস্ট अब की तिब्ला मथानी की नरंनि 46 सुर माने की एफेक्ट नि फाइसिंग थांनो जे ब कासे प्रेसिडेंट गय नरंनि ओ जे दफा हिनो सामखाय तंमानि ब याखारि थांमोन बा नाइदि पलिटिकल शत्रु मित्र कोन करुई ब फाइका चुंबाय थांका आवनि तुय एफेक्ट अंगिया कारण तुषार अंका तिनि ब्लक प्रेसिडेंट ब सेचुं थांका नि तंखबले चुं 16000 भोटार नि एबा बिसे तंग चुं दिप्रा मुठा हैं तिनि एसटी भोटार चुं तंग पुरानो तंग ब सेचुं थांका बिनि मैटर ब आवनि तुय चुकुन एफेक्ट अंगिया बकी दल तुलांगै थांमा दा नुग एबा के नरंनि बिसिं तुय बुसु बहायके ब थांका साइचुं की थांका बहाय ब chung खनाखा दल तलानाय तलांगिया अब ताम बुजिसु गिया किंतु जॉइनिंग थेका chung यूट्यूब मानखा बा न्यूज मानखा ब सेचुं आबनो ताबु कालै एबा के 46 सुल माने तिब्ला मथारनि ता बुसकांनि नाहारमुं ताम तंनो एबा के बुसकांगो ताम या फिरसेनो chung आशा खायो माने ताबु तुषार कांति जे ब्लॉक प्रेसिडेंट तंगमानि बिनिसला एक्टिव ब्लॉक chung कालेक्शन थेका तिनि बनो chung आगामी दिन chung नियुक्त खेनाय एवं बिनि बुं प्रपोजल दिनाय chung साकाव एंगा आशा के chung एक्टिव बिनिसला एक्टिव माननाय एवं सुरमा आगाम तागलानि सला आगामियाव chung बुट माननाय नतबा chung दखल खायनाय अबायसिता chung प्रोसेस ना